وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد سورۃ الحجرات پچھلے ماہ دے جمعے دے اندر 6 آیات مبارکہ تلاوت کیتی سن. 7ویں آیت تلاوت کیتی. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دے اندر 6 چیزاں دی طرف رہنمائی کر دیں. پہلی بات اللہ فرماندے نے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اے لوگو جان لو کہ تہاڈے اندر میرا رسول موجود ہے، میرا نبی محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی موجودگی اندر جدو آیات نازل ہوئیاں ادوں دی بات. ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں لیکن آپ دی احادیث موجود ہے، آپ دی شریعت موجود ہے، آپ دا اسوہ حسنہ موجود ہے. لہذا مسلمان اے نہیں کہہ سکتا کہ ادوں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن، کسے امر دی ضرورت پیش آندی تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا جاندہ سی. ہن اسی کدے کو پوچھاں گے؟ ہن اسی حدیث رسول کو پوچھاں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت احادیث دے اندر موجود ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک، مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی اور دیگر کتب احادیث جو کہ مستند نے. اسی انہاں دے اندروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو دیکھ کے اپنے روزمرہ دے معاملات نو درست کران. تو اللہ رب العزت فرماندے نے کہ لوگوں زندگی گزارن واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی رہنمائی واسطے موجود نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. لوگوں جان لو کہ تہاڈے اندر میرا نبی موجود ہے،
ਤੁਹਾਡੀ रहनुमाई वास्ते मौजूद है, ਤੁਹਾਡੇ रोजमर्रा के मामलात वास्ते मौजूद है। कोई ना समझे क़यामत तक वास्ते आप दी जिंदगी साढ़े वास्ते मशाले राह। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई, लो युतीउकुम फी कसीर मिनल अमरी लअनितुम। अल्लाह फरमाते ने अगर मेरा नबी तुहाडे सब दियां गल्लां मननियां शुरू कर देवे ते तुसी सारे मुश्किलात विच पै जाओगे। हर बंदा कहे कि यार रसूल सल्लम मेरा ऐ मशवरा है, मेरी गल मनो। दूसरा कहे नहीं जी मेरा ऐ मशवरा है, मेरी मनो। तीसरा कहे कि नहीं मेरी मनो। अल्लाह ने मना फरमाया कि तुसी अपने ना मनवाओ, अपना मशवरा दे दो और इस बात पे इसरार ना करो कि मेरी गल मनी जाए। अक्सर इवें होंदा है ना कि बाज कहते हैं जी हुण असीं जे गल कर दी साडी मन्नी भी तो जाए ना। नहीं, अमीर बड़ा सरबरा वक्त का इमाम मशवरा ते हर एक नाल करेगा, लेकिन करेगा वो जो उन्हें बेहतर लगेगा। अगर हर एक की गल मन के वो चलेगा तो नहीं चल सकेगा। तो अल्लाह ने पाबंद किया मुसलमानों के मुसलमानों तुसी अल्लाह और मेरे अपने नबी के मुकाबले अंदर अपनी बात नहीं मनवानी, बल्कि की करना है। अल्लाह फरमाते ने वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। लोगो जो मेरा रसूल तुहानू दे देवे ओनू मजबूती नाल पकड़ लो, जिथों मेरा नबी तुहानू मना कर देवे उथों रुक जाओ। मेरे नबी दी इताअत करो, मेरे नबी दी शरीयत मौजूद है। हर बंदा अपनी गल नहीं इस्लाम च मनवा सकता, और गल समझ आवे इस्लाम दी फिर भी मननी है, नहीं समझ आती फिर भी मननी। हजरत अली रजी अल्लाह नू कह लगे अकल ये कहती है जुराबा ते मौज़ियां ते मसा थल्लो किया जाए क्योंकि पैर जमीन ते लगता है। अकल ये कहती, लेकिन शरीयत की कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं कि मसा पैर दे उत्तों करो। हुण अकल नहीं मनती, लेकिन असी अगर अपने नबी दे अपने अल्लाह दे पैरोकार हाँ तो फिर अपने अल्लाह और अपने नबी दी गल मननी, सानू समझ आवे या ना आवे। अल्लाह फरमाते ने लो युतीउकुम फी कसीर मिनल अमरी लअनितुम। अगर मेरा नबी तुहाडी सब दियां गल्लां मनना शुरू कर देवे ते तुसी सारे मुश्किल दा शिकार हो जाओगे। लिहाजा जो मेरा नबी तुहानू दे देवे ओनू अपना लवो, जिथों मना कर देवे उथों रुक जाओ। दूसरी बात कि नबी दी शरीयत जिस तरह नबी कहंदा है उस तरह करना। तीसरी बात इस आयत अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह फरमाते हैं वाला किन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह ने तुहाडे वास्ते ईमान पसंद कर लिया है। ईमान बहुत बड़ी शय है। ईमान इतनी ताकतवर शय है कि क़यामत वाले दिन अगर किसी बंदे दे दिल च राई दे बराबर भी ईमान होया ना, अल्लाह उन्हें जहन्नम च कट के जन्नत च भेज देगा। यानी राई दे दाने दे बराबर भी ईमान इतनी ताकतवर शय कि बंदे नूं जहन्नम च नहीं रहन देगा। ईमान है की ईमान का पता किवें लगदा है? ईमान का पता लगता है कि ओनू दीन और इस्लाम दियां गल्लां अच्छियां लगदियां। जिहड़ा दीन और इस्लाम दियां गल्लां तो नफरत करे ओनू ईमान
اندر چ کمی یا انتہائی نچلے درجے دا ایمان ہو سکتا. مثلا داڑھی نا یہ اللہ دے نبی دی سنت ہے. اچھا کوئی بندہ کہے یار مینوں داڑھی چنگی نہیں لگتی, مینوں چنگی نہیں لگ رہی. اچھا یہ اندر چ ایمان دی کمی. ایک بندہ کہندا یہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن میں نہیں پڑھتا. اچھا اندر اندر ایمان کفر دی حد تک پہنچ چکا ہے, یعنی آخری درجے دا ایمان ہے صرف لا الہ الا اللہ دا. اسی طرح کہ بندہ وہ تے زکات فرض ہے, انہوں پتہ ہے لیکن وہ زکات نہیں دیتا, وہ ایمان دے بالکل آخری درجے تے پہنچ گیا کہ صرف کلمہ اندے پلے ہے. جتنا زیادہ بندہ دین دے معاملات تے عمل کرے گا اتنا اندہ مضبوط ایمان ہوئے گا. اللہ فرماتے ہیں والا کن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے لوگوں تہاڈے واسطے ایمان پسند کر لیا ہے. یہ ایمان ہے نا. اسی مسجد چاہے بیٹھے, کاروبار چھڑ کے آئے بیٹھے, گھر چھڑ کے ایمان لے کے آدھا مسجد سے. ایمان نیکیاں کروا دے. اے بندے دا دل دا ایمان انہوں خیر تے کھڑا کر دے. بندے دے دل دا ایمان انہوں ہر نیکی تے لوگوں دیا گلاں سنن دے باوجود کھڑا کر دے. اے ایمان ہے. اللہ فرماندے نے اسی تہاڈے واسطے ایمان پسند کر لیا ہے. جنہاں نو اللہ نیکی دی توفیق دیندا ہے نا, سمجھ لو کہ انہاں دا ایمان اللہ نو پسند ہے. وہ اپنے آپ نو کمزور نہ سمجھنا, پسا ہوا طبقہ نہ سمجھن. اللہ انہوں تے راضی ہے. ایک حدیث چاہتا ہے کہ جن تے اللہ راضی ہوئے اللہ اندے کو خیر دے کام لیندہ ہے, چنگے کام لیندہ ہے. تو ایمان والا کام کرنا لوگوں نے گلہ میں کر دینا, اے دیوانہ ہویا پھر دے جی, نیکی پیچھے دیوانہ ہویا پھر دے, فلاں نیک عمل پیچھے دیوانہ ہویا پھر دے. لوگاں دیاں گلاں برداشت کر دے, لوگاں دیاں گلاں اے ایمان برداشت کروا دے. صبر لوگاں دے دلاں وچ ایمان پیدا کر دے. ایمان نہ میں بندہ کو جھگڑ پیندا ہے, لڑائی کردا ہے, بلکہ ایمان ہوئے تو اعزاز سمجھدا ہے کہ لوگ مینوں دین واسطے گلاں کردے نے, دین دے فلاں عمل تے مینوں گل ہوئی تے میرے واسطے اعزاز ہے. سانو کوئی دین تے گل کرے اسی متھے تے وٹ پا لیندے, غصہ چڑھ جاندا ہے. پھر وہ ایسا غصہ چڑھدا ہے کہ اسی وہ دین دا عمل ترک کرن دی حد تک چلے جاندے. اے ایمان نہیں. ایمان ہے کہ لوگ گلاں کرن تے پھر اسی پکے رہیے ہوندے تے. لوگ میری داڑھی دا مذاق اڑاون, میری نماز دا مذاق اڑاون, میری کسی بھی نیکی دا مذاق اڑاون, لیکن میں پکا. اللہ فرماتے ہیں والا کن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے تہاڈے واسطے ایمان پسند کر لیا ہے. کہ لوگوں نے ایمان دی گل دسی, دین دی گل دسی, لوگ کہندے نے یار اچھا ساڈے واسطے سعادت دی گل ہے کہ اسی دین دا کام کریے, دین دے خیر والے کام چ حصہ پائیے. بندہ دین دا کام خیر والا کام ادو کردا ہے جدو اندے دل چ ایمان ہوئے. اللہ کہندے نے اسی لوگاں دے دلاں وچ ایمان نو جگہ دے دتی. اور اگے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اے لوگوں چوتھی چیز اسی تواڈے دلاں وچ ایمان نو مزین کر دیتا, اسی تواڈے دلاں وچ اس ایمان نو پختہ کر دیتا. ایمان بڑا پختہ اس شخص دا ہے, برادری مخالف ہے, دوست مخالف نے, ہمسائے تانے دیندے نے, باہر نکلدا ہے دین دے کماں تے, وہ بندہ لوگاں دیاں گلاں سندا ہے, لیکن اللہ کہندے نے کہ اسی یہ گلاں دی پرواہ نہیں کردا. ہن تے ماحول بڑا اچھا ہے, جدو دعوت و جہاد دا کام شروع کیتا نا, اچھا لوگ بڑے بڑے مذاق کرتے سن, شلوار ٹکڑیاں تو اوپر رکھنی,
लोगों ने कहना ले इन्हों को कपड़ा घट है भी, तेरे को थोड़ा जहा कपड़ा जनाब नहीं है कि तू जनाब नीवी कर ले सलवार। अल्लाह फरमाते ने वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, असी इस ईमान दे नाल तुहाडे दिलां दे विच जीनत बख्श दित्ती, तुहाडे दिलां नूं मुज़य्यन कर दिता। तुसी लोगां दीयां गल्लां दी परवाह नहीं करदे, बल्कि अपने ईमान दी बेस ते तुहाडे दिलां दे विच ईमान दी बुनियाद ते तुसी खैर दे काम करदे चले जांदे हो, क्योंकि तुहाडे दिलां च मुहब्बत ईमान दी। अच्छा, बाद लोगों को कोई दीनदार बंदे चले जाओ बड़े खुश होंदे ने, वो ईमान है। अच्छा, जिन्हां दे दिलां च ईमान नहीं ना होंदा उन्हां नूं दीनदार बंदे बड़े भैड़े लगदे, नक मूंह वटणगे, ये कित्थों आ गए ने, साडा लैवल नहीं कि साडे कोल मौलवी टाइप लोग आ गए ने। असल च उन्हां दे दिलां च ईमान कोई नहीं है, ईमान तो खाली ने, उन्हां नूं बुरे लोग पसंद करदे ने। अगे अल्लाह ने पंजवीं चीज फरमाई, अल्लाह फरमाते हैं वकर्रहा इलैकुमुल कुफरा, अल्लाह ने तुहाडे वास्ते कुफर नूं नापसंद कीता है, कुफर दे काम नापसंद कीते ने। ईमान जिन्ना दिलां विच होवे ओ कुफर दे कम्मां दे करीब भी नहीं फटकदा। कुफर की प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जड़ा बंदा जान बुझ के नमाज छड़ देंदा है ओ कुफर करदा है। ईमान वाला बंदा कुफर नहीं करदा, कुफर दे काम नहीं करदा। किसे मुसलमान नाल झगड़ा करदा है, प्यारे पैगंबर ने फरमाया वो कुफर करदा है। किसे मुसलमान नूं तकलीफ पहुंचादा है वो बंदा कुफर करदा है। अल्लाह फरमांदे ने वा करहा इलैकुमुल कुफरा, असी तुहाडे वास्ते कुफर दे काम ना पसंद कर छड्डे ने। जिन्हां दे दिल च ईमान है ना उन्हां नूं कुफर दे काम, गंदे काम, भैड़े काम, शरीयत के खिलाफ काम चंगे नहीं लगते। शादी होवे वाजे गाजे उन्होंने चंगे नहीं लगते। कोई जनाब दीनदार बंदा ऐसी शादी च चला जावे और उत्थे जनाब मौसीकी चल रही है, फहाशी चल रही, बेपर्दगी चल रही, वो बंदा इन्हू नापसंद समझेगा कि यार किहड़े मैं माहौल च आ गया। ये अल्लाह फरमांदे ने किसी उहदे दिल च कुफर दे बारे, गलत कम्मां दे बारे कराहत रख दी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे दे ईमान दा सब तो थल्ले वाला दर्जा है कि उनके सामने गुनाह होवे ते ओ ना हाथ नाल रोके ना जबान नाल रोके, बल्कि उस काम नू अपने दिल विच बुरा समझदा है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ए ईमान दा सब तो कमजोर तरीन दर्जा है। यानी दिलों बुरा समझदा है कि यार मेरी ताकत नहीं हाथ ना रोकन दी, जबान ना रोकन दी, लेकिन मेरी मजबूरी रिश्तेदारी टुटदी, कता रहमी होंदी, मैनू मजबूरन इहदे शिरकत करनी पैंदी। प्यारे पैगंबर ने फरमाया फिर उस बुराई नू दिलों बुरा समझो। ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ए ईमान दा सब तो कमजोर तरीन दर्जा है। अरे ईमान वालियों ने चीज़ां चंगियां नहीं लगदी, वो फस जान ऐसे माहौल च वो चारे कराहतल ते बैठे रहते हैं, लेकिन उन्होंने ईमान अंदरों कचोके लगा दे। छठी चीज अल्लाह ने फरमाया वल फुसूका, असी तुहाडे वास्ते कबीरा गुनाह करना ना पसंद कर लिया। ईमान वाले लोग अल्लाह फरमाते ने असी उन्हां ते कबीरा गुनाह करने ना पसंद कर ले कि कोई कबीरा गुनाह करे तो ओ ईमान वाले लोग ईमान तो कमी, ईमान दे कमी दा शिकार हो जाते ने। अच्छा कबायर गुनाह की ने? बहुत सारे कबीरा गुनाह ने जेड़े असी मामूली समझ के करने। झूठ कबीरा गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक शख्स आया,
आ के कहन लगा या रसूल सल्लम मैं 3 गुनाह दे काम करना, एक गुनाह का काम छड्डांगा जिहड़ा मर्जी छुड़ा, चोरी भी करना, जना भी करना ते झूठ भी बोलना। आपने फरमाया चल तू मुसलमान हो जा ते झूठ छड़ दे। अच्छा बज़ाहिर सानू झूठ मामूली लगता, छोटा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ज़ना छड़ दे, चोरी छड़ दे। हुण आप दी हिकमत ते बसीरत देखो, आपने फरमाया चल झूठ छड़ दे। कहने लगा लो ये किहड़ी गल है, झूठ छड्डण दा अज़म कर लिया। रात होई ना तो चोरी करने वास्ते निकलिया करो, तो जो चोरी करने वास्ते निकल रहा है तो दिल च ख्याल आया इस इलाके च चोर तो मैं ही मशहूर हाँ। जे सवेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछा कि यार फलां शख्स की फलां चीज चोरी हो गई है, तू तो नहीं चोरी की? जे मैं क्या मैं चोरी नहीं की तो मैं तो झूठ बोलांगा। जे मैं मन्निया कि मैं चोरी की है, चोरी भी वापस देनी पैनी है तो हाथ भी कटेगा। क्या लगा चलो चोरी छड़ दो यार, आज तो बाद चोरी नहीं करनी, फंस जावांगे। अच्छा जना का मौका मिलया, दिल च फिर ख्याल पैदा होया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो की जवाब देवांगा। कह लगा जे मैं मन्निया तो फिर दुर्रे लगन के संसार हो जावांगा, सच बोलिया ते लिहाजा जना तो भी बाज आ गया। एक झूठ इनू उम्मुल खबाइस कहा गया है कि बड़े बड़े गुनाहां दी ये मां है ये झूठ। अच्छा ऐसी रज के बोलने ते बड़े खुशी खुशी बोलने, आम फहम अंदाज च बोल। अल्लाह फरमाते हैं वल फसूक, असी तुहाडे वास्ते कबीरा गुनाह करने ना पसंद कर ले। गीबत कबीरा गुनाह, मस्जिद भी बाज नहीं आते, मस्जिद भी बड़ी खुशी खुशी करने। गीबत की है कि एक बंदे विच एक ऐब मौजूद है, वो बंदा मौजूद नहीं, उनकी गैर मौजूदगी अंदर वो ऐब किसी तीसरे बंदे के सामने बयान करना, यह गीबत है। अगर उनके अंदर वो ऐब मौजूद नहीं फिर उनकी गल की जा रही तो फिर उनके ते बहुतान है। और असी बहुतान भी कबीरा गुनाह है जिनकी दुनिया च सजा 80 कोड़े है। और गीबत तुहाडे विचों लोग बाज एक दूसरे दियां गीबतां करदे ने। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी, गीबत करने वाला बंदा ये समझ ले कि जिवें वो अपने मरे हुए सक्के भरा दा गोश्त नोच नोच के खा रहा है। भरा दी लाश पई है, छुरी नाल वो कच्चा गोश्त कट कट के खा रहा है, जिहड़ा बंदा गीबत कर। अच्छा कबीरा गुनाह अल्लाह फरमांदे ने कि असी अपने ईमान वाले बंदियां ते कबीरा गुनाह ना पसंद कीते ने। 7वीं चीज वल इस्यान, सगीरा गुनाह, फसूक कबीरा गुनाह, इस्यान सगीरा गुनाह, सारे सगीरा गुनाह ये असी अपने ईमान वाले बंदियां ते ना पसंद कीते ने। और सगीरा गुनाह हदीस च आंदा है कि जिहड़ा बंदा 5 वक्त का नमाजी है उनके सगीरा गुनाह कुछ वजू नाल धोप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नमाज पढ़न नाल खत्म हो जाते हैं। जिहड़े कबीरा गुनाह दे उनकी तौबा करनी पैंदी।
अल्लाह को नाम लैके तौबा करनी पैंदी, या अल्लाह मैं फलां गुनाह कर बैठा, मैं तेरे को इस्तगफार करना, तौबा करना, अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। अल्लाह तौबा दे नाल माफ कर दे। और तौबा तन नसूहा, सच्ची ते पक्की तौबा। फिर बार बार उस गुनाह नू करे ना कि मैं तौबा ते कर लेनी। अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमांदे ने कि जिहड़े लोग इन्हां गुनाहां कोलों बच गए, कुफर कोलों, फिसक कोलों, इस्यान कोलों बच गए, ईमान अपने दिलां विच मजबूत कर लिया, दिलां दे विच ईमान नू मुज़य्यन कर लिया, अल्लाह रसूल दी इताअत ते पक्के हो गए। अल्लाह फरमांदे ने ए लोग हदायत याफ्ता ने, ये लोग हदायत याफ्ता। अल्लाह सानू भी इहदा लोगां च फरमा दे। अच्छा, हदायत याफ्ता जिन्होंने अल्लाह कह दे ना हदायत याफ्ता, वो बड़े खुशकिस्मत लोग। और इतना मुश्किल काम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात ते थोड़ी जी रोक लगानी। अल्लाह तो राशिदीन बना देगा। अगली आयत अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने व इन ताइफतानी मिनल मुमिनी नक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा। अल्लाह फरमाते ने अगर मोमना विचों, मुसलमाना विचों दो जमातां, दो बरादरियां, दो पार्टियां, दो भरा आपस विच लड़ पैन ते इन्हां दे दरम्यान सुलह करवा दिओ। की कह रहे हो? सुलह करवा दो। ये अल्लाह कह रहे। इहदा मतलब यह कि मुसलमानों च लड़ाइयां होणगियां। अच्छा, लड़ाइयां होंदियां ने, रिश्तेदारां दी हो जांदियां ने, हमसायां दी हो जांदियां ने, दोस्तां दी हो जांदियां ने, बरादरियां दी हो जांदियां ने। फिर जिन्हां दी लड़ाई नहीं ना, वो अमन च ने। अल्लाह अमन वाले लोगों को की कह रहा है कि तुसी इन्हां दी सुलह करवा दो। अच्छा, साडे यहाँ की हुंदा है, दो पार्टियां लड़ पईयां, दो भरा लड़ पे, कुछ उधर कुछ उधर, बहना नहीं भी, साड़ी नक कट जाएगी। अगर असी सुलह कर ली, दब के सुलह की तो असी तो बड़े कमजोर पै जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा सुलह करन दी खातर, सुलह करने वास्ते अपने आप को सच्चा होवन दे बावजूद झगड़े नू जान देंदा है, माजरत कर लेंदा है, कहंदा कि मैं झगड़ना नहीं चाहता, मैं सुलह करना चाहना। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह जन्नत दे वसत दे विच उहदा महल बना देवेगा। किंदा महल बनेगा? जिहड़ा अपने आप को नीवा कर लेगा। अपने आप को अच्छा नीवा करना, इहनूं लोग अपनी तौहीन समझते हैं, लोग ताने मारते हैं, लोगों के ताने उन्होंने नीवा नहीं होने देते। कहते लै बह गए, तेरी तो इज्जत कोई नहीं। साडे मुआशरे च लड़ाइयां इवें वधदियां। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान रोजाना रात नूं पानी ते अपना तख्त लगांदा है। ध्यान नाल सा गल सुनिया जी। असीं जदों इहदे विचों अपना किरदार तलाश करना है, साडा किरदार की। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, शैतान रोजाना रात नूं पानी ते तख्त लगांदा है, सारे दिन दियां रिपोर्टां कट्ठियां करदा है। आ भी तू पाक पतन दे फला फला महल्ले विच गया से, फला फला घर विच गया से, दस की कारकर्दगी है। शैतान कहंदा है जी मैं इन्ने लोगों नमाज तो रोक दिता, नमाज पढ़ना चाहते सन,
میں ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਫਲਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂ ਤਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸੇ ਪਾਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਵਸਵਿਸੁ ਫੀ ਸੁਦੂਰ ਨਾਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਵਸੇ ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂ ਤਕਾਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੁਛ ਲੋਗ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, कुछ उधरों आ गए, आपस च डांगा सोटी चलना शुरू हो गए, कुछ सर फट गए, कुछ मरन दे करीब हो गए। मैं दो मुहब्बत वाले दिलां नूं आपस विच लड़ा के तुहाडे कोल आया। मैं मुहब्बत वाले दिलां नूं लड़ा के आया। शैतान पता की करदा है, हदीस च आंदा कि शैतान अपने तखत तो खड़ा हो जाता है, उस अपने शैतान दे करिंदे नूं सीने नाल ला लैंदा कि तू सब तो चंगा काम कीता है। की कहदा है? सब तो चंगा काम कीता है कि तू मुसलमानां नूं आपस विच लड़ा के आ गए हैं। अच्छा, ये काम असीं इंसान भी करना। कुरान दी आखिरी आयत केड़ी है? मिनल जिन्नती वन्नास, शैतान जिन्ना विचों भी ने ते इंसानां विचों भी ने। असी इंसानां नूं वेखने आ, जदों कोई आपस विच लड़दे ने बड़े खुश होंदे ने कि यार मजा आ गया, मजा आ गया, बड़ा आपस च लड़े स्वाद आ गया। ये शैतान सिफत लोग ने, शैतान सिफत। मैं देखा किसी की लड़ाई तो मैं खुश हो रहा, मेरे ईमान का लेवल कितना होएगा, मेरा ईमान कितना गिर चुका होएगा। अल्लाह तो फरमाते ने फ़अस्लिहू बैनहुमा, इन्हां दोवां पार्टियां दे दरम्यान सुलह करवा दियो। ते सुलह करवाने वाला बंदा अल्लाह दा पसंदीदा ते बरगुजीदा बंदा है, और शैतान दा पसंदीदा जो आपस च नफरत ते तफरीक पैदा करता। और चाहे मजहब के नाम तो करे, चाहे सियासत के नाम तो करे, चाहे जनाब बरादरीज़म ते करे, चाहे ओ नस्ल परस्ती ते करे, किसी भी तरह की तफरीक जो लड़ाई की तरफ लेके जाए ਉਹ शैतानीयत। एक किरदार कितने साडे विच अनभुल च तो नहीं आ चुकिया? अगर आ चुकिया तो तौबा करिए। अगर असी इस किरदार तो तौबा कर ले, साडे घरां च सुकून, साडे महल्लियां च सुकून, साडियां बरादरियां च सुकून, साडे माहौल और मुआशरे च मुल्कां च सुकून। अगर शरारत लड़ाई वाली रखी, और याद रखो हदीस चाहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मुसलमानों और मियाँ बीवी सुलह कराने वास्ते कोई झूठ बोल लेंदा है, वो झूठ होंदा काबिले गिरफ्त नहीं है। मसलन एक बंदा जाता सुलह कराने वास्ते, कहता यार वो बंदा तो तेरे बारे बड़े अच्छे जज्बात रखदा, वो बंदा तो तेरियां तारीफां की जांदा, नहीं यार बंदा बड़ा चंगा। उधरों आके उन्होंने कहता है, हालांकि में है नहीं, लेकिन वो दिलों में कुदूरत नफरत खत्म करने वास्ते
یہ بات اپنے طرف جھوٹ دے انداز چ کہندا ہے، اللہ نو یہ جھوٹ بھی بڑا پیارا لگدا ہے۔ اس طرح دے جھوٹ بول کے تے دلاں نو آپس چ ملا لیا کرو۔ اگر تسی اپنے جھوٹ دی سرشت پوری کرنی کہ جناب باز نہیں آنا تو تسی اس طرح کر لیا کرو، آپس چ لوگاں نو ملا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو، انشاءاللہ ادھر تے اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی۔ اللہ کو دعائے جو کچھ سنا اور سنائے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ باقی انشاءاللہ سورۃ الحجرات اگلے انشاءاللہ جدو جمعہ پڑھاواں گے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔